आज कटन शाढ़ी दी बेस्ट कलेक्शन देखुन स्टार सफ्टा जेना यहाँ बहुत ट्रेंडिंग रे अच्छे आ सेलिब्रिटी माने भी इटा ही मागु देखुन आपण देखिथिबे स्टार सफ्टा ता बॉडी तक रहछि इनो किंतु आंचल रे भी अच्छे आ ब्लाउज पीस रे भी अच्छे या सेलिब्रिटी माने पिनियो तानु बिटा जीती गला शाढ़ीटा एटा एटा देखुन आप के धरी करे देखमा देखबे आ टिके एटा देखुन टिके तार नानी जन देखुन पिनला पर पिनला बेले धरला देखुन केते बढ़िया सुंदर दिचे जे इंडियन कलेक्शन देखुन पूरा होलसेल दाम रे आपण माने घिनी पारबे हमर रेमंडा गानो देखुन केते बढ़िया बढ़िया साड़ी अवेलेबल अच्छे केनता लागु एटा आ एटा पहला स्टॉक ही आसी देखुन आंचल भी सफ्टा आ ब्लाउज पीस रे भी सफ्टा फर्स्ट टाइम भी स्टार वाला देखुन बहुत खासियत दिसला साड़ीटा आपण माने घिनी पारबे रेमंडा गानो जहां को पसंद लागे स्क्रीनशॉट करूँ ऊपर दिया नंबर स्क्रीनशॉट पठेई ऑर्डर करूँ एटा बहुत कम स्टॉक अच्छे जे जहां लाग ताहार पागेटा एटा दला कॉटन साड़ी तार पर देखमा में पाटो केटा कलेक्शन देखि देमा तुमको जुहार और फिर से स्वागत आम रेमंडा विलेज आ गोटे नुआ वीडियो के आप वर्तमान फिर क्या पहुँच गल लक्ष्मी मेहर नानी घर दुकान की जेनटा कि आम रेमंडा गाँव में अच्छे आ बहुत फेमस आ बहुत जनाशुना बहुत ट्रस्टेड सम्बलपुरी साड़ी सेलर गोटे आप आराम से परचेज करेंगे पूरा बेझिझक परचेज करेंगे 1.5-2 बरस है आम साथ बहुत से विश्वास अच्छे आम चैनल भी बहुत विश्वास अच्छे से बोली आज तक गुटे भी कम्प्लेन नहीं आबार तेल तो बिहाघरिया लगी खास खास कलेक्शन आनीचन जेनटा कि आप देखुन सारी गिनबार मन लगा आज चीप प्राइस रे जेनटा पूरा आप सस्ता दाम रे भल भल साड़ी जेनटा खुशन बिहाघरिया लगी बाकी कैसी जगह जीवाना पड़ा आप जब आसुचन ये जगह सब प्रकार कलेक्शन मिली जासी पाटन नु नहीं कटन नु नहीं एक से एक डिजाइन कम दामी दाम क्या जेनता रेंज जेनता क्वालिटी साड़ी खोजे आप जगह पाइबे तो आज लगी आज वीडियो केता केता कलेक्शन अच्छे कहाँ अच्छे टिकी निकनु देखा तो वीडियो के बिना काटिक बहुत क्वालिटी वाला वीडियो देवा तो चलो वीडियो स्टार्ट करमा रेमंडा गानो देखमा सम्बलपुरी साड़ी खास लक्ष्मी मेहर नानी घर साड़ी कलेक्शन आज केते सारा स्टॉक आसीगला यार देखुन केते पूरा ह्यूज कलेक्शन आप बेले सबुरा निजे निजे देखी देखी नहीं पारबे केते बढ़िया साड़ी देखुन कि चिंता हिसाब से सजाई यार देखुन पाटर कलेक्शन पूरा एक से एक पाटर कलेक्शन बिहाघरिया पाट सब प्रकार पाट कलेक्शन यार देखुन केते बढ़िया सब सजाई तो जाऊँ डायरेक्ट पहरमा तो देखो फिर क्या स्वागत नमस्कार जय मां नानी तो लक्ष्मी मेहर आप जानी बहुत जनाशना चेहरा आउ जेन दादा अच्छन ना संजीत कुमार मेहर जेनटा कि आप घर एड्रेस आप फिर घर है रेमंडा कोष्टापड़ा रे गाँटा रेमंडा घरटा कोष्टापड़ा घर कोष्टापड़ा रे आ कोष्टापड़ाटा जेनटा कि कुमारपड़ा रो साइड रे लागी करे गणेश मंडप जेन अछि गणेश जग मंडप रो 10 मीटर भितरे अछि से भितरे ही अछि तांकर दुकान आपण माने जदी आसुचन तांकर नंबर दिया जे कॉल करके आसबे बेले तांकू सुविधा बा आपण जन माने कॉल करी आउचन बहुत बेनिफिट भी माने पाउचन काहे लगे हमें सेमान को बहुत माने हेल्प करि पारु जो कि केन आड़ के आसबे केन आड़ के जेबे काना हमें रिसीव करि पारु आ बहुत आउचन भी दिन को किछ ना 20-30 पार्टी एनते भी आउचन कि केंदे आसुजन काना जे फोन करूजन बाहर आउजन कि समस्त रास्ता का जानि ना पारो आपण माने भी आसबे प्लान करि आसुन बहुत बढ़िया से देखि नहीं पारबे बहुत सारा स्टॉक अछि अवेलेबल आपण माने जेन जेन ना भाबियो तान अधिका डिजाइन मिल लगे तो हमें जेन 1800 रो स्टार्ट करसु टिके आजि का याडछाड़ ही जे बेसी कस्टमर आसी करी सब याडछाड़ बाहर कर दिजन केनटा कि जानो सेटिंग नानो सेति लाग बोला आज का जेते जेनटा आसेबा सेटा ही देखमा तो ई साड़ी तो जेन घर के आबे जेन ऑनलाइन मोबाइल भी पठासन नहीं हां जेन एटा ऑफलाइन ऑनलाइन दोहिटा माने सुविधा अछि जेन माने ऑफलाइन आसबे से माने तो जेनटा कहलु कि घर के आसबे आ एड्रेस रे आसबे जेन माने आसबे कॉल करबे आराम से आसबे किछ असुविधा ना होय देखमा ई वेराइटी में तो जाऊ बिना डेट स्टार्ट करमा देखमा तो पहला कितना देखमा 1800 देखमा जे देखुन केते बढ़िया बढ़िया साड़ी माने मिली जाउ छे देखुन मात्र 1800 टंका आ ताकर डिजाइन बहुत वायरल है मात्र 1800 टंका केते बढ़िया धड़ी आंचल थे केते बढ़िया डिजाइन देखुन मात्र 1800 टंका तार पर एटा देखुन एते बढ़िया पूरा नवा डिजाइन दे एडाला आंचल केते बढ़िया आर बॉडीटा देखुन 2400 रे मिलबा मात्र 2400 टंका रे केते बढ़िया लागु देखुन तार पर देखमा एडाला देखुन आंचल
শাড়ি কেতে সুন্দর লাগুছে দেখুন কেতে বঢ়িয়া দিচ্ছে দেখুন পুরা কেতে বঢ়িয়া কলরফুল আছে তার প্রাইস মাত্র 2700 টাকারে এতে সুন্দর শাড়ি কেন লাগি গলা 2700 রে এটা পুরা হোলসেল প্রাইস রে আমি দউছু হোলসেল প্রাইসে পুরা পুরা হোলসেল প্রাইস দেখুন পুরা হোলসেল প্রাইস মাত্র 2700 টাকা দেখুন কেড়ে বড় শাড়ি লেখা লাগে যেন মানে আমন পরচেজ কলেন সেমানে বি জানি পারুথিবে যে প্রাইসটা কেনতা কানা রয়েছে আর কোয়ালিটি কানা রহি শাড়ি ডালা আচল আচ্ছা আর বডি দেখুন পুরা বড়িয়া আছে দেখুন ইদার প্রাইস এই শাড়ির প্রাইস পড়বা 2800 টাকা মাত্র মাত্র 2800 কেতে সফা দিচ্ছে শাড়ি দেখুন 2800 টাকা বলে বহুত মুশকিল কথা হোলসেল প্রাইস দেখুন পুরা হোলসেল নু বি সস্তা পড়লা দেখুন এইটা উঠে দেখুন বটরফ্লাই ডিজাইন দেখুন কেতে ফিনিশিং ওয়ার্ক वाला এটা লা আচল আর তার বডিটা দেখুন রামা গ্রিন কলর আছে কেতে বঢ়িয়া দিছুই দেখুন শাড়িটা 2700 টাকা মাত্র মাত্র 2700 এক নম্বর আছে দেখুন 2700 টাকার শাড়ির কোয়ালিটি দেখুন 5000 6000 কম না বলবে যে কোয়ালিটি যে ফিনিশিং আছে যে তারপর দেখমা এটা লা আচল এটা তার বডিটা দেখুন এই শাড়িটা 2500 রে মিলি যাবা এই শাড়ি দেখুন মাত্র 2500 টাকার মিলি যাবা যেন মানে বি ঘিনবে জলদি জলদি বুকিং করবে আর জলদি জলদি এটা আসি ঘিনি ঘিনি নেবে বলে স্টক পাবে না তো না পাবে এটা বড় আঁচল টাইপের আছে আঁচল দেখুন সস্তি আঁচল যেন বড় শাড়ি দিয়েছে আঁচল হেন্দা আঁচল দিয়েছে এটা এটা তার বডি দেখুন রামা গ্রিন কলর আছে এটা 2900 পড়বা এটা দেখুন 2900 2900 টাকা তারপর দেখমা এটা দেখুন আঁচল রামা গ্রিন তো বহুত এই যে বডি দেখুন রামা গ্রিন কলরে আসি যে এটা 2800 টাকা এটা 2800 টাকা দেখুন পুরা হোলসেল প্রাইস পুরা হোলসেল প্রাইস রে দেয়া হচ্ছে সব শাড়ি আপন মানে আসুন জলদি জলদি ঘিনি নন বিহাগরিয়া সিজন যেহেতু আপন মানে বঢ়িয়া বঢ়িয়া কলেকশন বহুত সস্তা দাম রে ইয়ানি পাইবে বহুত আসুজন বি ইয়ানি ঘিনি তাঙ্গর দোকান তাঙ্গর বহুত ভিড় রହୁছে আপন মানে কল করে আসুন যে আপন পুরা স্টক দিয়া সব দিব শাড়ি रो सब বেলে নো নো জিনিস এটা লা চল आ बहुत ट्रस्टेड सेलर आ बहुत हमर चैनल रे पहला नु जुड़ी गिरी अछन মাত্র 2800 পড়বা এই শাড়ি 2800 टंका आज तक ताकन नारे गुटे भी कंप्लेन नानो लक्ष्मी मेहर बेले बहुत विख्यात जानितबे हमर रेमंडा गार गुडे बहुत जनासुना संबलपुरी साड़ी सेलर एडा आंचल डबल बॉर्डर आंचल जेंदा ऐसी हंदा आंचल दितला एडा देखुन तार बॉडीडा देखुन মাত্র 2800 রে মিলি যাবা एडा देखुन मात्र 2800 टंका रे एक नंबर दिसु जे এর বড় দেখুন एडा देखुन आंचल আর বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে পুরা জবরদস্ত শাড়ি দেখুন কেতে তাকো শাড়ি মানের কোয়ালিটি দেখুন বেস্ট লাগছে তাকো শাড়ি দেখবার লাগি আপন এটা মানে মাত্র 3000 রে আসবা এর কি পর শাড়ি 3000 রে এতে কোয়ালিটি দিচ্ছে দেখুন তিন এটা হোলসেল প্রাইস কহনো পরে পুরা হোলসেল প্রাইস না পুরা হোলসেল প্রাইস আপনারা দেখুন হোলসেল দাম রে সম্বলপুরি শাড়ি মানে গিনবা লই পাবে রেমন্ডা গাঁ লক্ষ্মী মেহনানি ঘর দোকান রয়েছে যেটা কি রেমন্ডা রে হি হচ্ছে দেখুন এটা কেনতা ডিজাইন র এতে বঢ়িয়া ডিজাইন দেখুন বিয়া করিয়া লাগে একদম বেস্ট বেস্ট শাড়ি মানে এটা কফি কালার রে আছে কফি ব্ল্যাক colour। রে নাইছে এটা भी 3000 পড়বা এটা 3000 টাকা পড়বা এটা হলো দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন বহুত বঢ়িয়া দিছু যে এটা পড়বা 2700 2700 টাকা পড়বা এটা দেখুন তারপর দেখমা এই শাড়ির বহুত ডিমান্ড থিছি এই শাড়ি দেখুন সে ডবল শাইনিং হচ্ছে দেখো সে ডবল ধরি ভাই কাম হিজি দেখুন চলো কেতে শাইনিং পাটো ভাই পুরা শাইনিং হচ্ছে আর বডিটা দেখুন এক নম্বর লাগুছে এটা দাম মাত্র 2700 2700 টাকা 2700 3000 भी नहीं पाला देखुन मात्र 2700 टका रे एक नंबर होचे साड़ीटा সেম প্যাটার্ন র আর গোটে है मॉडल আছে দেখুন আগুটে ডিজাইন অলগা আছে এটা দেখুন আঁচল এটা भी এই 2700 রে আর বডি দেখুন এই 2700 টাকার আসবে দেখুন কেড়ে বড় শাড়ি লেখা লাগুছে দেখুন মাত্র 2700 টাকার দেখুন এতে বঢ়িয়া দিছি শাড়িটা এই শাড়ি তো বহুত ইতার সুতা এতে ফাইন আছে দেখুন কেতে ফাইন বি বনাইছে দেখুন আর তার বডি দেখুন বহুত ফাইন আছে দেখুন সুতা দেখুন দেখলে কি জনা পড়ি যাচ্ছে কেতে এটা 2900 টাকা 2900 টাকার দেখুন মাত্র 2900 টাকা দেখুন শাড়ি চমকি পড়বে যেন রেট কহুজন জি মো 3900 কে বুঝলি लेकिन 2900 কেতনি কেতে সস্তা হলা দেখুন পুরা হোলসেল দাম ডালা আঁচল এটা তার বডিটা দেখুন অফিসিয়াল প্যাটার্ন র বেস্ট শাড়ি আঁচলা বডি সঙ্গে দেখুন মাত্র 2900 এটা এটা भी 2900 টাকা পুরা সস্তা সস্তা শাড়ি দেখুন কেতে কেতে সস্তা রে মিলি এটা যাচ্ছে কেতে লাইটিং কালার রে আছে এটা লা আঁচল
এটা সে বড় শাড়ির ধড়ি মেটাল আছে বড় শাড়ির ধড়ি লেখা আছে আর তার বডিরে দেখুন কি চিন্তা প্রকার আছে মাত্র 2800 রে আসিব মাত্র 2800 টঙ্কারে কোয়ালিটি দেখুন এক নম্বর আছে তারপরে দেখমা এটা দেখুন এটা আঁচল আর বডিরে দেখুন 2600 টঙ্কা কেতে কম দামে দেখুন কেতে বড়িয়া বড়িয়া শাড়ি বিহাগুরিয়া লাগি যাহাকে দৌজন থৌজন সেমানে বি বাউনি না পারন দেখুন ডবল বর্ডার রে ডবল বর্ডার দেখুন কোয়ালিটি দেখুন ফিনিশিং দেখুন এটা আঁচল আর বডি দেখুন এক নম্বর দিছে শাড়িটা তার দাম মাত্র 3000 টাকা রে 3000 টাকা রে পুরা হোলসেল নবি সস্তা হলা দেখুন মাত্র 3000 টাকারে ডবল বর্ডার হোলসেল रो भी ଆଉ কম রেট রে মিলবা দেখুন তার দোকানকে আসুন ভিজিট করুন আপনারা কি নেবে বহুত সস্তা সস্তা শাড়ি মিলুছে দেখুন সবটা ডিজাইন মাত্র 2700 রে 2700 টাকারে দেখুন এটা এক নম্বর লাগুছে শাড়িটা এটা উঠে দেখুন কেতে সুন্দর শাড়িটি এটা দেখুন এটা আঁচল আর তার বডিটা দেখুন এক নম্বর দিচ্ছে এটা দাম 2900 2900 টঙ্কা দেখুন এক নম্বর কোয়ালিটির হলদিয়া শাড়ি এটা দেখুন হলদিয়া শাড়ি ডবল ধড়ির এটা আঁচল আর তার বডিটা দেখুন येलो कलर যে বিহাগুরিয়া লাগি কেতে সুন্দর দিচ্ছে শাড়িটা দেখুন বিহাগুরিয়া লাগি বহুত ডিমান্ডিং শাড়ি ডবল বর্ডার বি আছে তার দাম এই শাড়ির দাম হবা 3200 পড়বা মাত্র মাত্র 3200 টাকার দেখুন ডবল বর্ডার কেতে কোয়ালিটি वाला শাড়ি তারপর দেখো এটা দেখুন আঁচল তার বডিটা দেখুন এক নম্বর দিছে শাড়ি মেহেন্দি কলর ধড়ি আঁচল কোয়ালিটি পুরা এটার দাম 2600 টাকা দেখুন কেতে বড়িয়া বড়িয়া শাড়ি দেখুন কেতে কিন্তু সস্তা সস্তারে আপনার মানে বিহাগরিয়া লাগি ঘিনবা লাগি চাହୁଛন কোয়ান্টিটি বেলে ইনকে আসুন বহুত সস্তা সস্তা দামরে ঘিনিকি নেবে পুরা হোলসেল দামরে মিলি যাଉଛି তখন শাড়ি মানে দেখুন কেতে কেতে সস্তা দেখুন এটা মাত্র 3000 টাকা দেখুন 3000 2600 2700 এটা অরেঞ্জ কালার দেখাইতলা এটা দেখুন রামা গ্রিন কালারের আছে এটা আঁচল তার তিনটা চারটা বডি এটা তিন চারটা কালার আছে লেকিন আপনাকে মেহেন্দি কালার বিটা গুটে আছে দেখুন তারপর দেখমা এটা দেখুন আঁচল আর বুকুটিটা দেখুন এক নম্বর দিছে মাত্র 2600 রে মাত্র 2600 টাকা দেখুন কেতে বেস্ট শাড়ি দি বেস্ট কোয়ালিটির শাড়ি মানে মিলি যাচ্ছে এটা আঁচল আর বডি দেখুন বাটারফ্লাই ডিজাইন দেখুন 2800 রে কেতে শাইনিং আছে শাড়ি কেতে শাইনিং আছে দেখুন লো রেঞ্জের তার মানে জেন মানে চিপ রেট খুঁজুছন বাজেট এটা মাল্টি কালার টাইপ রয়েছে এটা আঁচল আর বডি দেখুন রামা গ্রিন কালার আছে আর কেতে মাল্টি কালার আছে কেতে বড়িয়া সুন্দর দিচ্ছে 2800 রে 2800 টাকা দেখুন 3090 টাকা তেল लेकिन क्वालिटी শাড়ি যেন লেভেল আর দেখছু যে সব 5000 7000 লেভেল দিচ্ছে এটা भी ডবল বর্ডার আছে আবার এটা দেখুন ডবল বর্ডার আছে মাত্র 2700 রে মিলে যাবে মাত্র 2700 টাকার দেখুন ডবল বর্ডার সব ডবল ডবল বি আসবে সব ডবল ট্রিপল পিস বি আসি আপন মানে ভিজিট করলে রেট रो भी আছে দেখুন এটা করে 2400 রে আসবা 2400 রে দেখুন আর কম রেঞ্জের জিনিস খুঁজেন তাঙ্কর লাগি अवेलेबल আছে দেখুন এটা আঁচল সব তো দেখে শাড়ি মানে তো রহি যাচ্ছে ভিতরে ভিতরে শাড়ি তো কেতনি কেতে স্টক আছে আপন মানে ভিজিট করলে সেটা দেখি পারবে আপনাকে কিছু আইডিয়া দেখালে আন্দার মানে এতকি রেঞ্জের মিলি যাচ্ছে বলি আপন মানে ভিজিট করলে সব দেখি পারবে তারপর দেখমা টিকে উঁচা উঁচা শাড়ি এটা গুড়ে দেখুন বাহার করলে ন এটা আঁচল আর তার বডিটা দেখুন এক নম্বর দিছে মাত্র 3000 রে মিলবা এটা মাত্র 3000 টাকারে দেখুন বড়িয়া নয়া ডিজাইন দে এটা দেখুন আঁচল আর বডিটা দেখুন এক নম্বর দিছে দেখুন 2600 রে মিলবা 2600 টাকা মাত্র 2600 রে এক নম্বর আছে দেখুন মাত্র 2600 টাকারে होलसेल प्राइस रो भी आपन को कम मिता लागू जाते लगे पूरा होलसेल भी कम पाइला सेतिले बोले आपन पूरा पचराबर पड़ा देखो 2600 টাকা দেখুন केते बढ़िया शाड़ी पूरा होलसेल दाम रे ताको आपन माने घिनी पारबे शाड़ी माने तार पर देखमा हमर क्वालिटी रे कॉम्प्रोमाइज ना होए कि प्राइस रे भी कॉम्प्रोमाइज ना होए प्राइस भी हमर अफोर्डेबल रहसी पूरा चीप प्राइस बिल्कुल हां बिल्कुल सस्ता प्राइस जंडा के जने बाबा के एटा होलसेल रो भी आ कम रेट रे अछि बोले हैंदा प्राइस रे बेस्ट क्वालिटी हां ब्लाउज पीस वाला देखो ब्लाउज पीस वाला देखो ब्लाउज पीस रे डबल बॉर्डर अछि एटा ब्लाउज पीस रे डबल बॉर्डर रामा ग्रीन रे ब्लू बॉर्डर रो रहते तो 5000 6000 टिया रेंज रे भाई दिचे शाड़ी डाला चल आ बॉडी वेट करून
होलसेल प्राइस पर हमरटा 3700 रे मिली जीवा मात्र मात्र 3700 रे एक नंबर जे देखो पीस भी अच्छी 3700 टंका रे डबल बॉर्डर फिर रामा ग्रीन कलर में तो 5000 ब्लाउज पीस आसबा इधर फिर ब्लाउज पीस आसी ब्लाउज पीस देखे दियो 5000 ऊपर के कहबे के बोल देखो लेकिन दादा देखो पूरा होलसेल प्राइस बोली देखो मात्र 3700 टाका न घिनी पारबे ब्लाउज पीस भी आछे देखो डबल बॉर्डर रे ब्लाउज पीस थेगुरी तो डबल पीस भी अच्छी डबल पीस भी अवेलेबल है जल्दी बुकिंग करबे बेले स्टॉक टा पाई पारबे ना तो स्टॉक रे एती सस्ता रे काहे ना पाल बेलून डिजाइन बेलून डिजाइन देखो ना एडाल देखो ना चल आ तार बॉडी रे देखो एने भी ब्लाउज पीस आसबा एती भी ब्लाउज पीस आसी जीवा मात्र 3500 पड़वा मात्र 3500 टका पड़वा बेस्ट एटा गुरे कलेक्शन देखुन केनता ऑफिशियल कलर रे अछि डिजाइन टा भी पूरा नया लागू डिजाइन भी पूरा नवा लागु जे ब्लाउज पीस आसबा एडाल आचल आ बॉडी रे देखो केते शाइनिंग भी आउछ एक नंबर लागु देखो पूरा ब्राइटनेस आउ जे गुटे दूसरा आउ जे साड़ी रो गुटे पूरा फिनिशिंग बहुत बढ़िया दिचे तार प्राइस 3500 3500 टका विथ ब्लाउज पीस बेलून डिजाइन रे आ गोटे ब्लू कलर रो ब्लू कलर अच्छे रामा ग्रीन कलर धड़िया चल बाकी एटा 3700 पड़वा 3700 टका एटा पड़ी जीवा तारपर देखमा एटा गुटे बहुत चलती डिजाइन जेटा के आसला कि पहला सर्च एटा बहुत डिमांडिंग साड़ी एटा आंचल देखो केटे बड़ आंचल दीजिए आ बॉडी रे देखो बहुत बढ़िया सुंदर 3500 पड़वा ना इधर मेहंदी कलर गुटे भी अछि 3500 टका इधर मेहंदी कलर भी अच्छे जहाँ के जेन कलर दरकार आपण माने बुक करूँ तारपर एटा गुटे देखुन एटा देखुन आंचल आ बॉडी रे देखुन एक नंबर दीचे केते शाइनिंग हो देखुन पाटो बाई पूरा रग 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 3800 टका रे ब्लाउज पीस थाई देखुन साड़ी पूरा होलसेल दाम रे देखुन आपण मा साड़ी माने घिन नेबे सोहरपुरी साड़ी आंचल एटा देखले आंचल एटा तार बॉडी रे देखुन मात्र 4200 रे मिले 4200 टका रे साड़ी देखुन आपण ऑनलाइन भी घिनी पारबे आ आपण मन घर के ताकर दुकान के सिगरी बीटा घिनी पारबे एटा देखुन आंचल और बॉडी रे देखुन एक नंबर दीचे देखुन 3400 रे 3400 टका रे पूरी से लवंग रो डिजाइन देबे दिछि एटा देखुन परभा डिजाइन एटा आंचल और बॉडी रे देखुन এটা কফি কালার আর ব্ল্যাক নহয় कॉफी कलर एटा ब्लैक न हिसे तारपर देखमा एटा देखुन आंचल এটা বডি तार बॉडी रे देखा आचल एटा बॉडी बहुत सुंदर दिचे एटा मात्र 3600 रे मिली 3600 टका रे देखुन एटा ताकर दुकान अवेलेबल अछि যেন সেটা অরেঞ্জ কালার আর যেন দেখে না ইতি ব্লাউজ পিস আছে एटा ब्लाउज पीस लागे बहुत आसे देला सजेशन तो ब्लाउज पीस रे बनाई छै एटा ब्लाउज पीस रे भी आपन कर देखुन आपन कर डिमांड से हिसाब आपन ले अवेलेबल कर दे देखुन ब्लाउज पीस भी आसी गलन नते एटा मात्र 3200 पड़वा 3200 टका देखुन बेस्ट अछि कलेक्शन एक्सक्लूसिव कलेक्शन तार पर देखमा एटा भी उठे देखुन केते शाइनिंग होछि देखुन आ साड़ी रे चमक टिके देखुन एटा ला देखुन आंचल और तार बॉडी रे देखुन बहुत बढ़िया दिसुजे 3800 टका देखुन साड़ी बहुत बढ़िया लागला कलेक्शन टा तार पर देखमा देखुन केते फाइन काम है देखुन एना কেতে শাইনিং भी আছে और बॉडी रे देखुन केते शाइनिंग आउजे एक नंबर दिचे देखुन पूरा बढ़िया पूरा फिनिशिंग काम जेना इधर 3800 केते के लगी एटा 4000 टका 4000 टका तार पर एटा गुटे देखुन एटा देखले एटा ला आंचल कॉपी रे अछि कॉफी कलर रे आचे आंचल आ बॉडी रे देखुन मात्र 5000 पड़वा ई साड़ी मात्र 5000 टका रे देखुन साड़ी जबरदस्त क्वालिटी साड़ी जबरदस्त क्वालिटी तार पर देखुन दादा जेन पिनियन आज का गुटे शर्ट टे सहीटा देखुन एटा अश्विनी मॉडल क्वेश्चन संबलपुरी रो बहुत जना सुना देखुन अश्विनी साड़ी रे ट्रेडिशनल साड़ी गुटे हम संबलपुरी हैंडलूम रे डाला आंचल आ बॉडी देखुन अश्विनी साड़ी रो केते बढ़िया क्वालिटी
ଆପଣ ଘିନି ପାରବେ ଏ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ନା ଆସେ ଲାଲ ଧଡ଼ି ଆଞ୍ଚଲ ହେବା যেটা কি তার মাত্র 5800 পড়বা মাত্র 5800 টাকা দেখুন কেড়ে বড় শাড়ি ডিজাইন রে আপন মানে পাই পারবে অশ্বিনী শাড়ি তারপর এটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া ডিজাইন রে তার বডিটা দেখুন এটা হলো তার আঁচলটা কেতে শাইনিং হচ্ছে কেতে শাইনিং আর কেতে ফিনিশিং হচ্ছে ঠিক দেখুন এটার প্রাইস হচ্ছে 4600 4600 টাকা পুরো দেখুন হোলসেল প্রাইস রে মিলি যাଉଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ଦେଖୁନ୍ ସବୁ ୟୁନିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଆଉ ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ପୁରା ସଫା ସଫା କେମିତି ଆପଣମାନେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ନା ପାନ୍ କି କିଛି ଇଆଡ଼ ସିଆଡ଼ ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଲା ଆଞ୍ଚଲ ଆଉ ବଡି ଦେଖୁନ୍ ବେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ତା ଦାମ এটা 4500 4500 4500 ଟଙ୍କା 4500 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନେ ଘିନି ପାରବେ এই ଶାଢ଼ୀଟା তারপরে দেখমা এটা দেখুন আঁচল আর বডিটা দেখুন 3800 টঙ্কার এটা আসিবা তারপরে দেখমা পেরি পেরি ডিজাইন র এটা হলো দেখুন আঁচল 4500 আসিবা আর বডি দেখুন মাত্র 4500 টঙ্কার দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে তারপর দেখমা আমি কিছুটা ডবল বর্ডর যেহেতু আমি বিহাগরিয়া লাগি আপনার ସବୁ দেখাଉଛି ସବୁ ପ୍ରକାର କଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଡ଼ିଆ ହେଇଯିବା ବାକି ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ତାଟା ଖୋଜୁଛନ୍ ସବୁ ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ମିଳିଯାଉଛେ ବିହାଗରିଆ ଲାଗି A to Z ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଉପରେ এটা দেখুন ডবল বর্ডরর ফাইন কোয়ালিটি ডবল বর্ডর আঁচল বি দেখুন সবকর্ণ यूनिक আর বডিটা বি দেখুন কেতে বঢ়িয়া দিশুଛି ଯିବି এটার দাম 6000 টাকা 6000 টাকা দেখুন কেতে বঢ়িয়া বেস্ট কোয়ালিটি কলর কম্বিনেশন মানে ডবল এটা কলর কম্বিনেশন টিকে দেখুন এক নম্বর লাগুଛି কলরটা আর বডিটা দেখুন না এটা ডবল বর্ডর 6000 টাকার আসিবা এটা বি গোটে দেখুন ডবল বর্ডর 6000 আসিবা কেতে বঢ়িয়া বঢ়িয়া কলর अवेलेबल আছে আপনারা ভিজিট করলে এই সব কালেকশন এটা আও এতানো আও গর্জিয়াস এতানো আও আপগ্রেডেড ডবল বর্ডর দেখুন দেখুন কেনতা আছে আও বি সফা দিশুছে আর পুরা পাটো মডেল এটা আঁচল ফাইন আছে এটা দাম কেতে গেল কি এটা এটা 6200 এটা 6200 টাকা পড়বা এটা গোটে লাইট কলর অফিসিয়াল দেখুন কেনতা আছে লাইট কলর গোটে অফিসিয়াল কলর গোটে দেখুন তে বঢ়িয়া দিশুছে বি তার আঁচল বি দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে আপনারা ঘিনি পারবে রেমন্ডা গানু কেতে সুন্দর দিছে দেখুন এটা দাম 6200 পড়বে 6200 টাকার দেখুন सब यूनिक डिजाइन सब यूनिक डिजाइन आ बेस्ट क्वालिटी क्वालिटी रे आपण माने कॉम्प्रोमाइज नै जेना आपण माने घिनि दिबे बेले आपनकर पैसा भी उतार उसूल जिबा एंदा क्वालिटी रो साडी देखुन एटा हला देखुन आंचल पूरा पाटा बई जलु जे तर शाइनिंग टा आ बॉडी टा देखुन यूनिक डिजाइन देखुन चक्र चक्र हे देखुन धड़ी भीतर केते बढ़िया सुंदर दिसु जे एटा डबल धड़ी एटार दाम 6000 हे 6200 टंका एटा उड कलर देखुन एटा तो पूरा प्योर पाटो कलर है प्योर पाटो कलर एटा लेकिन आप कटन शाढ़ी घिनी पारे डबल धड़ी आंचल एटा तार बॉडीटा 6200 टंका এটা দেখুন আঁচল আঁচল দেখুন আঁচলরে কলসা বি আছে আঁচল দেখুন কলসার পুরা বারিকি কাম করা হয়েছে কেন কাম হয়েছে দেখুন বঢ়িয়া সুন্দর দিশুছে আর বডিটা দেখুন বহুত বঢ়িয়া দিশুছে ময়ূরী ডিজাইন হয়েছে এটা দাম এটা 6200 এটা বেশ 6200 টাকা ডবল বর্ডর কলেকশন তো কেতনি কেতে আছে সব দেখালে তো বহুত ভিডিও লম্বা আইবা আমি লেকিন লিমিটেড কলেকশন দেখাইছো তারপর দেখমা এটা বড় দেখো এই শাড়ি সব বলে ডিমান্ড রয়েছে এই শাড়ি দেখো সব ডিমান্ডিং শাড়ি এটা দেখুন আঁচল এটা তার বডিটা দেখুন 7000 টাকা আট ধড়ি বেলা শাড়ি দেখুন 8 ধড়ি वाला 7000 মিলি যাবে আট ধড়ি বেলা 7000 টাকা ফিনিশিং লিখে দেখুন তারপরে দেখমা এটা গোটে দেখুন ইনতা কলেকশন এটা গোটে তাকর গোটে স্পেশালিটি আছে তাকর নহি মিলছি কলেকশনটা দেখুন এটা আঁচল
आ बॉडी देखुन केते बढ़िया दिसुई देखुन सब कोन अलग दिसबा साड़ीटा पिंदिबे बेले संबलपुरी हैंडलूम रो देखुन यूनिकनेस साड़ी जेना खुसर टिके डिफरेंट टाइप रो ताको लगी कलेक्शन डा इधर दाम 6500 मात्र 6500 रे देखुन 6 धड़ी वाला रो बेस्ट क्वालिटी रो ये देखुन बॉक्स भीतर कोणार्क मंदिर रामगिरी कलर एटा लाचल और बॉडी रे देखुन गॉर्जियस दिसुची पूरा 7700 टका देखो शाढ़ी रो क्वालिटी तार पर देखमा एटा तो हमें 2-3 टा वीडियो रे देखु एतकी वायरल होची एतकी ऑर्डर आसु जे तो सेवन स्टॉक भी पूरी ना पारबा ई वीडियो रे भी आपन को देखाइ दउ कि जेतु बहुत लोग ऑर्डर अछि आ बहुत लोग नेबा ले चाउ 3 जन कर लाइन रे अछन एटा ऑलरेडी बुकिंग रे अछन एटा आचल आ बॉडी रे देखुन केते बढ़िया साड़ी देखुन सफ्टा थेकरी देखुन एटा नवा डिजाइन रे धरि जाई छे एटा फिर ब्लाउज रे वर्क अछि ब्लाउज रे वर्क जे देखि देमा ब्लाउज रे वर्क जे देखुन ई ब्लाउज रो वर्क रे देखुन जे साड़ी अपन माने खुश सब क्वालिटी ई साड़ी रे ही भरि करे छै तार दामटा एटा मात्र 8000 टका 8000 टका होलसेल प्राइस अपने पूरा होलसेल प्राइस देखुन मात्र 8000 टका रे ब्लाउज पीस वर्क देखरे केडे बढ़िया सफ्टा साड़ी देखुन सेदिले तो पूर्वा ने स्टॉक अपन माने भी टाइप रो अबे साड़ी माने खोजु छन समय छोट धड़ी रे देखुन सेदिले बोले तो चाहिदा बेसी डाला देखुन आचल इते फिर ब्लाउज पीस अछि आ बॉडी देखुन फिर ब्लाउज पीस भी आसीबा बढ़िया मात्र 8500 रे 8500 टका रे देखुन एटा अपन माने घिनी पारबे तार पर देखमा एटा गुटे देखुन केते बढ़िया केते सफ्टा रो डिजाइन दे हिजे एबे ई डिजाइन बेसी चली छै डिजाइन बेसी चली रहला ट्रेंडिंग रे रहला चल अतार बॉडी आगर लगी में नहीं पारबे बिहागरिया लगी एक नंबर होची साड़ीटा एटा कॉफी कलर है तो ए साड़ी रो दाम होचे मात्र 7500 टका देखुन केते बढ़िया साड़ीटा अपन माने घिनी पारबे तार पर देखमा डबल सफ्टा 6 धड़ी एडाला देखुन आचल पाटर जिन कलर आसी से पासे पाटर लेवल रो शाइनिंग मात्र 8000 टका रे 8000 टका देखुन दी बेस्ट साड़ी सेंटर देना संबलपुर रो यानी अपन माने बहुत चाहिदा अछि अपन माने बीटा देखुन केते सस्ता देखुन ताको घिनी पारबे केते क्वालिटी वाला ए ब्लाउज पीस वर्क वाला देखुन ट्रिपल सफ्टा एडाला देखुन आचल एटा देखुन ब्लाउज पीस वर्क फेर अछि प्रीमियम क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी सब साड़ी ई क्वालिटी सब क्वालिटी साड़ी रे भरि गरि अछि देखुन एदार प्राइस ता एटा 10500 रे 10500 टका देखुन केते बढ़िया हेवी अछि एटा देखुन केतेरा प्रीमियम कलेक्शन जेना तमे एक्सक्लूसिव कलेक्शन देखुन नवा डिजाइन रो केते बढ़िया साड़ी देखुन आपन माने घिनी पारबे देखुन आंचल रे भी जॉइंट सफ्टा जाई जे एटा और खासियत लागला साड़ी रो एटा फिर ब्लाउज पीस वर्क अछि तार ब्लाउज पीस रे भी सफ्टा अछि देखुन ओटा डिफरेंट माने एटा पूरा मिलन जाई छी जेंदा देखुन एक नंबर एतार आ गोटे कलर अछि स्काई कलर सेटा तो आउ बढ़िया लागु छी देखुन स्काई कलर भी अवेलेबल अछि तार पर देखमा आज रो कॉटन साड़ी रो दी बेस्ट कलेक्शन देखुन स्टार सफ्टा जेंदा यानी बहुत ट्रेंडिंग रे अछि आ सेलिब्रिटी माने भी इडा ही मागु छ देखुन आपण देखि देबे स्टार सफ्टा ता बॉडी तक रे अछि इनो किंतु आंचल रे भी अछि आ ब्लाउज पीस रे भी अछि एटा सेलिब्रिटी माने जेन पिन्हियो तानु बिटा जीति गेला ई साड़ीटा एटा देखुन आपण के धरि करे देखमा देखबे आउट एटा देखुन टिके तार में नानी जेन देखुन पिन्हला पर देख पिन्हला बेले देखुन धरला देखुन केते बढ़िया सुंदर दिचे जे इंडियन कलेक्शन देखुन पूरा होलसेल दाम रे आपण माने घिनी पारबे हमर रेमंडा गांव देखुन केते बढ़िया साड़ी अवेलेबल अछि केनता लागु एटा आ एटा पहला स्टॉक ही आसी जे देखुन आंचल रे भी सफ्टा आ ब्लाउज पीस रे भी सफ्टा फर्स्ट टाइम भी जे स्टार वाला देखुन बहुत खासियत दिसला साड़ीटा आपण माने घिनी पारबे रेमंडा गानु जागु पसंद लागु स्क्रीनशॉट करूँ ऊपर दिया थिबा नंबर स्क्रीनशॉट पठे ऑर्डर करूँ एटा बहुत कम स्टॉक अच्छे जे जहाँ राख ताहार पागेटा एटा दला कॉटन साड़ी तार पर देखमा हमें पाटो के देना कलेक्शन देखि देमा कॉटन रो जेंता स्टॉक रहछि ताकुन देखुन पाटर भी हेंता स्टॉक अछि अवेलेबल देखुन पाटर भी एक से एक कलेक्शन आपण माने विजिट करले दुकान के ताकर घिनी पारबे केते बढ़िया बढ़िया कलेक्शन देखुन पाटर पूरा नवा डिजाइन आसी गला न एटा पूरा दुल्हन साड़ीटा देखुन देखला देखुन आंचल
ओरिजिनल टा केतेटा देखमा आ बॉडी देखो लंबा है ना प्योर पाट एटा आपन को तो किछटा देखे दउ वीडियोटा जेहेतु बहुत लंबा हो गला आपन माने विजिट करले बहुत सारा कलेक्शन देखि पारबे एटा ऑरेंज कलर रो गुटे देखुन प्योर पाट बहुत बढ़िया दिसु जेटा एटा ला देखुन आंचल एंता लाइनिंग अथवा एटा आ बॉडी देखो केते बढ़िया पूरा जलू जे बोलबे साड़ी देखो पूरा निया बाई दीचे देखो साड़ीटा हेतकी पूरा ब्राइटनेस हो जे साड़ी रे गुटे बहुत क्वालिटी देखो मिक्स है कि प्योर है सब एटा पूरा ओरिजिनल है ओरिजिनल है देखो एटा गुटे देखुन हाफ टिश्यू देखो एटा गुटे धड़ी आ आंचल टिश्यू रो काम से सेतले बोले हाफ टिश्यू को हाइसी आ तांगन अवेलेबल अछि देखुन एटा बढ़िया ऑरेंज कलर ऊपर बिहागरिया लगी देखुन बहुत डिमांडिंग साड़ी डाला आंचल ब्लाउज पीस रे ब्लाउज पीस रे वर्क वाला देखो हाफ टिश्यू एक्सक्लूसिव कलेक्शन पूरा होलसेल प्राइस जिन माने घिनबा ले चाहउन ताकर दुकान के विजिट करून बहुत बहुत सस्ता दाम में मिली जाउ जे संबलपुर साड़ी माने एटा भी गुटे हाफ टिश्यू कॉफी कलर कोणार्क डिजाइन फिर देखो मैरून कलर जेंडा ये एटा त माने फुल टिश्यू भलिया लागु पूरा फुल टिश्यू भलिया भाई कलर अछि देखो के कहि ना परन हाफ टिश्यू की फुल टिश्यू बोली डाला आंचल एना भी वर्क अछि या फिर ब्लाउज पीस वर्क वाला हमर मैक्सिमम है वर्क वाला ही आइसी बहुत बढ़िया लागे कलेक्शन तो ताकन केतनी केते होचे कलेक्शन हम सब देखाले तो वीडियो जानू जन पूरा 1.5 घंटा देखाले विनाशरे सेतले बोले आपण माने बहुत लंबा वीडियो ले बोर रिएक्शन सेतले बोले आजर कलेक्शन एतकी नो ही एंड करमा आपण माने विजिट करून जे ई सब कलेक्शन निये देखि दे पारबे जेन माने आसी ना पर ई सब साड़ी ऑनलाइन भी मगे पारबे तार पूरा फोटो पठाबा आपण जेन ऑर्डर करबा जाउ खाली WhatsApp रे आपण 30 स्क्रीनशॉट पठे देबे से पूरा फोटो पठे के आपण एड्रेस पेमेंट देला बाद आपण जेन थिले भी ई साड़ीटा पहुंची जिबा तो आजर वीडियो आपण केंदा लाला कमेंट रे कोन जदी भला लाइक करून शेयर करून आ चैनल के पहला तो आजर सब्सक्राइब करून तो ई वीडियो ने करबा फिर नेक्स्ट वीडियो जय मां समली।